Thursday, January 8th, 2026. The cards I used on my trip had different due dates, so I missed a payment. I paid the late fee, but I had to call other card companies to keep my cards active. My friend said they're on a 1,373-day streak on a language learning app. Jueves 8 de enero de 2026. La tarjeta que usé en el viaje tenía una fecha de pago diferente, así que se me pasó un pago. Pagué el recargo, pero tuve que llamar a otras compañías de tarjetas para que no bloquearan mi tarjeta. Un amigo dijo que tiene una racha de 1,373 días en una app de idiomas. 2026年1月8日木曜日。旅行で使ったカードの支払い日が違っていて、延滞してしまった。今は払ったけど、他のカードも止まらないように、すべてのカード会社に電話した。友達が語学アプリを1373日連続で続けていると言っていた。Jeudi 8 janvier 2026. La carte que j'ai utilisée en voyage avait une autre date de paiement, donc j'étais en retard. J'ai payé, mais j'ai dû appeler toutes les sociétés de cartes pour que les autres cartes ne soient pas bloquées. Un ami a dit qu'il fait une appli de langue depuis 1373 jours de suite sans rater un seul jour.